प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 42, मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का मश्कील। ज़बूर 42 उसकी पहली 2 वर्सेस हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा। और तीसरी आयत भी पढ़ लेते हैं। मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं, जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है। आमीन। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। आज का जो पैगाम है, इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बता सकूं कि रूहानी प्यास और रूहानी भूख क्या है। आमीन। आप सबको भूख लगती है। कितने लोग हैं जिन्हें भूख लगती है? हाथ खड़ा करें। कोई ऐसा सवाल तो नहीं जो कोई अलजबरे का है। सबको ही लगती। इसका मतलब है आप जिस्मानी तौर पे सब सेहतमंद। आमीन। ये आपके लिए गुड न्यूज है कि आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद है। आपका स्टमक जो है वो डेली आपसे खाना मांगता है कि ले आ भाई रोटी, भूख लगी है, और आप खाते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है, जब उन्हें भूख लगती है फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता। सड़क पे हों, कहीं भी हों, वो भागते हैं होटलों की तरफ। मेरी बीवी भी पीछे बैठी है, वो भी उन्हीं में शामिल है। वो बता रही कि मेरा बताओ, मेरी बीवी से भूख बर्दाश्त नहीं होती। और बहुत से लोगों को मैंने देखा ऐसे, और उनसे फिर चला नहीं जाता, उनसे कुछ सोचा नहीं जाता। उनका दिल करता है कि फौरन या तो भागें किसी रेस्टोरेंट की तरफ, या वो किसी बेकरी के पास जाएं, वहां से जाके कुछ हल्का फुल्का खरीदें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ना बेकरी से कुछ खरीदते हैं, ना होटल से कुछ खरीदते हैं। वो खाते ही घर में आके वो फिर स्पीड पकड़ते हैं और वो घर की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि उन्हें भूख लगी होती है। रूहानी तौर पर भी कभी भूख लगी हो तो आपका ऐसा तजर्बा हुआ? ये दूसरा सवाल है, और ये वो सवाल है जिस पे आज हम बात करें। जिस्मानी भूख जब हमें लगती है, फिर हम भागते हैं, दौड़ते हैं। शादी ब्याहों पर जब खाना लेट हो जाता है, लोग चैन मकोइयां करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कितनी देर कर दी, कितनी देर कर दी, कितनी देर कर दी। और वो टेबल वाले ज्यादा परेशान हो जाते हैं जो उस एरिया में बैठे होते हैं जहां पे पीछे देगे होती, क्योंकि वहां पर डण आवाजें आ रही होती देगों के अंदर चम्मच फेरने की, और ढक्कन उठता है, अदरक की स्मेल और तड़के की स्मेल। उनको ज्यादा भूख लगती है, वो बार बार देखते हैं कि काम तो तैयार ही लग रहा है, लेकिन दे क्यों नहीं रहे। ऐसे ही है ना। लेकिन यहां पर इस ज़बूर के अंदर जो बात की गई है, ये जिस्मानी भूख की नहीं है, ये रूहानी भूख की है। ऐ खुदा, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। कल मैं और भाई डेविड अनवर शाम के वक्त में, वैसे तो हम कुछ जल्दी चले जाते हैं, तकरीबन 4-5 बजे के करीब, लेकिन कल हम 6 बजे वॉक के लिए गए। जब हम वॉक के लिए गए तो रेस कोर्स में हम फिर रहे थे, वहां पे बहुत से दरख्त हैं, लेकिन शाम के वक्त में वहां पर एक उदासी होती है, क्योंकि वहां पे जंगल का सा माहौल बन जाता है, अंधेरा छाने लगता है और दरख्तों में से जानवर बोलने लगते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं। तो मैंने भाई दाऊद से कहा कि भाई, अफ्रीका के जो जंगल हैं जहां पर पापा ने काम किया है, मैंने वो तस्वीर भी देखी हैं जहां पर बड़े बड़े जानवर मरे पड़े हैं, ये उनके पास खड़े हैं, शिकारियों के साथ ये खड़े हैं, क्योंकि वहां पर उस कैंप के अंदर होते थे और वहां पर ये काम करते थे। तो इन्होंने वो घना जंगल देखा है, वो कितना खौफनाक होता है। ऐसी सूरत हाल में ज़बूर नवीस एक ऐसे जानवर का जो बड़ा ही मासूम है, हिरन को आपने देखा है ना, उसके सींग होते हैं, वो बड़ा पोलाइट सा होता है, उसको प्यास लगती है, जंगल के सेंटर में वो है, उसको प्यास लगती है, और अब उसे पता है कि मैंने उन नदी नालों के पास जाना है जहां मेरी प्यास बुझ सकती है। और वो क्या करता है जी, उसके पास कोई और चारा ही नहीं रहता कि वो उन नदी नालों के पास जाए जहां पर खतरा है। वहां पर रीछ भी हैं, वहां पर मगरमच्छ भी हैं, वहां पर ऐसे खतरनाक जानवर जो छुपे रहते हैं कि छोटे जानवर पानी पीने के लिए आएंगे तो हम उन्हें दबोच लेंगे। खतरा है, लेकिन प्यास इस कदर ज्यादा है कि उसको वो खतरा मोल लेना पड़ेगा। आमीन। रूहानी तौर पर खुदा का पाकरू क्या करता है? असल में यह काम रूहानी तौर पर खुदा का पाकरू हमारी जिंदगी के अंदर करता है, वो हमें भूख लगाता है।
ہمارے اندر ایسا ویکیوم کریٹ کر دیتا ہے, ایسی خلا پیدا کر دیتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی. آگے چل کے وہ کہتا ہے, اے میری جان تو کیوں بےتاب ہے, اپنے آپ سے سوال کرتا ہے, تو اندر ہی اندر کیوں گری جاتی ہے, اور وہ بے چینی محسوس کرتا ہے. وہ شخص جسے خدا کی بھوک, خدا کا پاک روح لگا دیتا ہے, شادیوں میں اس کو چین نہیں ملتا. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کئی شادیوں میں, آدھی شادیوں میں سے میں بھاگ نکلا کیونکہ میری بے چینی بڑھنے لگی. کھانا تیار تھا لیکن میں چپ کر کے نکل آیا کیونکہ کھانے سے زیادہ مجھے ایک اور چیز کی بھوک تھی. اور وہ بھوک کیا تھی کہ میں جلدی سے خدا کے حضور میں جاؤں, گھٹنے ٹیکوں اور خدا سے کہوں, خداوند مجھے اپنے جلال سے بھر دے, مجھے اپنے مسا سے بھر دے. کئی سال گنوں سے میں کیک کھائے بغیر ہی بھاگ آیا. کیوں؟ کیونکہ میرے اندر بے چینی لگ گئی تھی کہ اب اس جگہ پر ٹھہرنا تیلی ممکن نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے کئی بار یہ چیز بتائی ہے کہ میں سینما ہال میں جا کر فلم دیکھنے کا بڑا مشتاق تھا, عادی تھا, ایڈکٹ تھا. میرا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا جب تک میں سینما ہال میں جا کے بڑکے نہیں سنتا تھا, کلیشن کوفوں کی ٹھٹر 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 نہیں سنتا تھا. مجھے چین نہیں ملتا. اس کی ریزن کیا ہے کہ میں فرسٹریشن سے بھرا ہوا تھا. میرے اندر ناکامی اس قدر زیادہ تھی, میری لائف کے اندر ناکامیوں کا اتنا بڑا ہجوم تھا کہ ان ناکامیوں کو دبانے کے لیے مجھے اس سے زیادہ شور کی ضرورت تھی, تاکہ میں اتنا زیادہ شور کے اندر پھنس جاؤں کہ میری بے چینی, میرے اندر کا جو گناہ ہے اور میرے اندر کی جو ناکامی ہے وہ کہیں دور ہو جائے تھوڑی دیر کے. 3 گھنٹے تو میں وہاں پر گانے سن کے اور لڑائیاں دیکھ کے اور مختلف ڈائلوگ سن کے اپنے آپ کو محسوس کر لیتا تھا, لیکن جب میں باہر نکلتا تھا میں پھر وہی ناکامی کا شکار ہوتا تھا, اور وہ بوجھ پہلے سے 2 گنا زیادہ میرے کندھوں پر آ پڑتا تھا, اور میں مایوسی کی حالت میں چلتا ہوا آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاتا. مجھے یاد ہے 99 میں فیبرری میں منگل کا روز تھا, اور ہم سب فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے. میرے ساتھ میرے 2 اور دوست تھے, ظہیر نذیر اور شاہد فرانسس, شاہد عارف نہیں, شاہد فرانسس. اور یہ 2 دوست تھے. ہم ہفتے میں تقریباً 3-4 دفعہ شام کو اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اکٹھے ہوتے تھے, اور کئی دفعہ ہم لکشمی چوک پہ ہی ملتے تھے, میکلور روڈ پہ, اور وہاں پہ ہم کسی نہ کسی سینما ہال میں گھس جاتے تھے, دیکھی ہوئی فلمیں دوبارہ دیکھ لیتے تھے, کیونکہ ہم تینوں ہی ناکام تھے اپنی لائف کے اندر. لیکن ایک دن جب میں اپنے آفس میں کام کر رہا تھا تو میرے دل میں یہ بات آئی, میں نے توبہ کر لی ہوئی تھی اس وقت, لیکن پورے طور سے میں خداوند کی طرف نہیں آیا تھا. تھوڑا عرصہ ہوا تھا, تقریباً 1 ماہ ہوا تھا مجھے توبہ کیے ہوئے. تو میں نے دل میں سوچا کہ اب مجھے فلم نہیں دیکھنی چاہیے, یہ اچھی بات نہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ میں اپنے دونوں بھائیوں سے کہوں کہ آج ہم فلم دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے, آج ہم دعا کریں. میرے دل میں خیال تھا شاید وہ میری بات نہ مانے, لیکن جب میں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا, میں نے کہا بھائیو ہم اتنے سالوں سے فلمیں دیکھ رہے ہیں, آج بھی دیکھ کے آ جائیں گے تو فرق تو کوئی نہیں, ہمیں پتا ہے اتنے سالوں سے دیکھ کے کوئی ترقی نہیں ہوئی ہماری, تو کیا ترقی ہوگی. کیا ہی اچھا ہو کہ آج ہم تینوں بھائی مل کر جس کمرے میں رہتا ہوں وہاں پر ہم دعا کریں. وہ فوراً ہی مان گئے, انہوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے ہم دعا کرتے ہیں. اور پلاننگ ہماری کیا تھی, ہم نے زیرہ بسکٹ لیے, حلیب کا پیکٹ لیا, چائے بنائیں گے. مبین بھائی نے وہ جگہ دیکھی, وہ کمرہ دیکھا ہوا, یہ سب جو میرے ساتھی ہیں یہاں پہ بیٹھے بہت سے لوگوں نے وہ جگہ دیکھی. ہمارے وہاں مٹی کے تیل کا ایک چولہا تھا, گیس نہیں تھی وہاں اس کمرے میں. تو ہم نے سوچا 5-10 منٹ کی دعا ہوگی, چائے رکھ دیتے ہیں, اور جیسے ہی دعا ختم ہوگی اس کے بعد ہم چائے پیئیں گے, زیرہ بسکٹ کھائیں گے. 3-4 پیکٹ زیرہ بسکٹ کے ہم لے آئے تھے, اور چائے بھی ہم نے کھلی رکھی تھی کہ خوب مزے سے پیئیں گے, پھر بات چیت کریں گے, چھوڑو فلم کیا دیکھنی ہے. انہی پیسوں سے ہم شام کو کھانا کھائیں گے. آپ بلیو کریں جب ہم نے آنکھیں بند کی, دعا کرنی شروع کی, آپ بلیو کریں ایسے لگا کہ جیسے آسمان سے ایک سیلاب آیا خدا کی حضوری. 5 گھنٹے تک ہم دعا کرتے رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ 5 گھنٹے گزر گئے, اور چولہے کے اوپر چائے جل گئی, ختم ہو گئی. ہم نے سوچا تھا 5-10 منٹ کی دعا کی ہونی دے, چاہ بھی بالا آ جائے گا. چاہ نو پتہ نہیں کنے کو بالے آئے, چاہ ختم ہی ہو گئی, وہ سڑ گیا برتن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کی بے چینی بھی جل گئی. ہاللیلویا. خدا نے ہمارے اندر بھوک پیدا کر دی, خدا نے اپنا جلال ہمارے پہ ظاہر کر دیا. آمین. خدا نے یہ بھوک رکھ دی ہمارے اندر. اور آپ اس چیز کو جان کے حیران ہوں گے کہ خدا نے جب انسان کو کریٹ کیا تھا تو خدا نے انسان کے اندر یہ خواہش پہلے سے ہی رکھ دی تھی کہ وہ خدا کو کھوجے. خدا کے بغیر آپ کبھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتے. آپ دنیا کے اندر خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے, خوشیاں آپ کو مل جائیں گی, لیکن وہ چند روزہ ہوں گی. جب شادی نہیں ہوئی ہوتی تو لڑکے اور لڑکیوں کو لگتا ہے کہ میری ساری خوشیاں اسی لڑکی کے ساتھ منسوب ہیں.
اگر مینوں نہ ملی تو میں مر جاواں گا, میری زندگی تباہ ہو جائے گی, میں برباد ہو جاؤں گا. اور اگر یہ میری جیون ساتھی بن گئی پھر موجے ہی موجے. او یہ میری آئیڈیل ہے, یہ میرا آئیڈیل ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈھمکانا ہے. جی خوشیوں کی تلاش. اور جب وہ بیوی مل جاتی ہے, شادی ہو جاتی ہے, پھر وہ ایک دوسرے سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے, ہاکیوں سے کام ہوتا ہے. اللہ بانٹو. باہر کلونی میں ہم ایک بہن کے لیے دعا کرنے کے, اس کی بازو بھی ٹوٹی ہوئی اور کندھا بھی پٹی ہوئی اور ویسے کر کے چل رہی. 3 مہینے ان کی شادی کو ہوئے تھے, جسٹ 3 months. تو ہم نے اس سے پوچھا, جبکہ ان دونوں نے, لڑکے نے اور لڑکی نے, آتنک مچایا ہوا تھا پوری فیملی. نہ لڑکے والے راضی تھے, نہ لڑکی کی فیملی تھی وہ راضی تھی, لیکن وہ دونوں نے اتنا کچھ زیادہ آتنک مچایا کہ ہم نے شادی کرنی. شادی انہوں نے کر لی لڑ جھگڑ کے, لیکن پھر جو شادی لڑ جھگڑ کے ہوئی تھی, لڑ جھگڑ کے یہ پار چل رہی. ہم نے پوچھا بہن یہ کیا ہوا؟ کہندی بڑا ماردا مینوں, ہاکیاں نال, بلے نال, متیرا نال, جیڑی بھی چیز وہ ہاتھ چڑھ جائے. تو میں کہا تسی کر دیو. کہندی پھر جو میرے ہاتھاں دا میں بھی چلانی. مگا, گلاس, سوس پین, جو بھی آندا ہے. ہم انسان ہوتے ہوئے انسانی تقاضوں کو سامنے رکھ کر خوشی ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں, خدا نے آپ کے اندر جو بھوک رکھی ہے, یہ دنیاوی سلاد سے اور دنیاوی بریانی سے مٹنے والی نہیں ہے. اس بھوک کو سمجھیں. جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے, ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی. آپ بلیو کریں, وہ نظارہ جو خدا نے ہمیں دکھایا, اس کے بعد سینما تو میری زندگی سے ایسے جیسے کسی نے سکریچ ہی کر دی. کالنگ کارڈ سکریچ کرتے ہیں نا, اس کے نیچے نمبر نکلتے ہیں. جب مجھے خدا نے سکریچ کیا, خدا نے مجھے چمکایا, خدا نے کہا پتر تو کتنے پھرن دے. سینما ہال میری لائف سے نکل گیا, اور میری لائف میں نیچے سے چرچ نکلا. آمین. کالنگ کارڈ کو سکریچ کریں تو نیچے سے نمبر نکلیں گے. خدا نے میرا سینما سکریچ کیا تو نیچے سے چرچ نکل آیا. خدا نے کہا پتر اے جگہ ہے, ایتھے تو جا, تیری بھوک ایتھے مٹنی. اور آپ بلیو کریں, میں چرچ گور بن گیا, ریگولر چرچ جانے والا. پھر میں نے آندھی نہیں دیکھی, طوفان نہیں دیکھا, برسات نہیں دیکھی, پت نہیں دیکھی, پسینہ ہی پسینہ. پکھیاں دی واہ لگ گئی, نہیں پکھے چل رہے نے پھر بھی واہ نہیں لگ رہی. حبس نو پرابلم, سردی نو پرابلم, لو نو پرابلم, جیب خالی ہے نو پرابلم. 103 بخار چڑھا ہے, چرچ جان. 103 بخار کے اندر میں نے ڈھولک بجائی ہے. ایک عبادت کے لیے ہم گئے تو وہاں پہ وہ تبلے والا نہیں آیا بھائی, باہر کلونی میں ولیم بھائی تھے وہاں پہ, وہ میٹنگ لیڈ کر رہے تھے, کلام میں نے سنانا تھا. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ کو تو بہت تیز بخار ہے, تو آپ پھر دوائی لے آؤ. میں نے کہا نہیں جی, لیکن وہ بندہ ایماندار تھا. میں نے ایک دفعہ کہا, میں کہا نہیں جی میں ایتھے ہی بیٹھا گا, کلام ہی سناواں گا. انہوں نے کہا ہاللیلویا, خداوند آپ کو آج جلالی طریقے سے استعمال کرے. پتہ لگا جی تبلے والا بھی نہیں آ رہا. کہتے یار آج تو بڑا مسئلہ بن گیا. پھر کی بورڈ کی بیٹ لگا لیتے. میں نے دیکھا ڈھولک پڑی. میں کہا نہیں جی میں استاد جی بجاواں گا. کہتے یار آپ کو تو بخار ہے. میں کہا جی ہاں جی لتھے کا بخار. آپ بلیو کریں, پہلے ہی گیت کے اندر مجھے اتنا پسینہ آیا کہ 103 بخار پتہ نہیں کدھر گیا. ہاللیلویا. پیاس اور بھوک ہے. جب آپ کے اندر بھوک اور پیاس لگ جائے گی تو آپ کو چین نہیں پڑنا. پھر آپ بائبل کو ڈھونڈیں گے نہیں, آپ بائبل کو ساتھ ساتھ ہی رکھیں گے. ہاللیلویا. جدوں مینوں موقع ملے گا میں پڑھاں گی, جدوں مینوں ٹائم ملے گا میں کھول کے پڑھاں گا. اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ آپ رکھ دیں گے اور بھول جائیں گے, پھر بوقت ضرورت اس کو نکالیں گے. ایسا نہیں ہوگا. پھر یہ چیز آپ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کر سکتے. آمین. جب خدا کی بھوک اور پیاس آپ کے اندر لگ گئی, اور یہی زبور نبیس بتا رہا ہے, جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے, اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ ندی نالوں کی طرف جائے اور اپنی پیاس بجھائے. وہ شخص جس کے دل کے اندر خدا یہ خلا پیدا کر دیتا ہے, دنیا کی ساری رونقیں, دنیا کی ساری دولت, دنیا کی ساری عیش و عشرت اس بھوک کو نہیں مٹا سکتی. آمین. صرف خدا کی حضوری. اور خدا اس حضوری کے اندر لے کر کس طرح آتا ہے؟ 2 کام کرتا ہے خدا. ہمیں گناہ کی پہچان دیتا ہے. سنیے غور سے. پہلی بات, وہ شخص خدا کی حضوری کی طرف بھاگے گا جس کو گناہ کی پہچان ہو جاتی ہے. دوسرا کام خدا کیا کرتا ہے اپنی حضوری میں لانے کے لیے؟ خدا اپنی بھلائی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. آمین. میرا خدا اتنا بھلا ہے
मैं उससे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकता। आमीन। उस शख्स को जहन्नम में जाने का खौफ नहीं होता। जहन्नम एक आम सी चीज है। सुने इस बात को, जहन्नम उस शख्स के लिए जो खुदा की भूख और प्यास रखता है उसके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखता। खुदा से जुदाई उसके लिए 1000 जहन्नम के बराबर है। क्राइस्ट ने सलीब पर कहा था, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अपने बाप से चंद सातों की, चंद लम्हों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका, चीखा, चिल्लाया और उसने खुदा के हुजूर अपने दुख और रंज का ऐलान किया, तूने मुझे क्यों छोड़। जो खुदा से कनेक्ट हो जाते हैं, दाऊद से जब गुनाह हो गया, ज़बूर 51 आप गाते हैं, उसमें वो कहता अपनी रहमत के कसरत के सबब से मेरे गुनाहों को मिटा दे, अपने पाकरू को मुझसे जुदा ना कर। क्योंकि वो तजर्बा रखता था अपनी जिंदगी के अंदर कि पाकरू क्या है। जब पाकरू से जुदा हुआ, वो पागलों की तरह हो गए। महल के अंदर बैठ के वो बेचैन था। लोग रोटी लेकर आते तो कहता था ले जाओ पीछे, मैंने नहीं खाना। बादशाह सलामत ये नई पोशाक पहन ले, पीछे करो इसे। क्योंकि उसके अंदर की खुशी जा चुकी थी। उसके अंदर की खुशी उसका खुदा था। हालेलुया। और जब खुदा ईमानदार की जिंदगी से जुदा होता है, उसकी जिंदगी से खुशियां जाती रहती हैं। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। अपने अंदर प्यास किसी बुत के लिए ना रखे, अपने लिए प्यास किसी दुनियावी ऐशो इशरत की चीज के लिए ना रखे, जिंदा खुदा के लिए। हालेलुया। और खुदा ये प्यास लगाता क्यों है, ये भूख लगाता क्यों है, ताकि हम उसकी हजूरी में आए। दाऊद कहता है मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। मैंने आपको बताया खुदा गुनाह की समझ देता है और कहता बेबाकी के गुनाहों से भी मुझे बचा। वो गुनाह जो मैं पोशीदगी में करता हूं उनसे भी महफूज रख मुझे, और जो गुनाह मैं दुनिया के सामने दिलेरी से करता हूं उन गुनाहों से भी मुझे बचा लो। क्योंकि गुनाह खुदा के और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा कर दे। खुदा समझ देता है कि गुनाह कितना भयानक है, और फिर खुदा अपनी भलाई का एक्सपीरियंस समझ देता है। और यही तजर्बा हमें उस कमरे के अंदर हुआ था जहां पर हमने 5 घंटे नॉन स्टॉप प्रेयर की। थकावट का कोई एहसास नहीं था, हमें पता ही नहीं था हम कहां पे। और जब हमने आंखें खोली, घड़ी देखी, तो हमें तीनों को यकीन ना आया कि 5 घंटे गुजर चुके हैं। क्योंकि हम में से कोई बादलों पे उड़ रहा था, कोई पता नहीं आबे हयात की नदियों में से पानी पी रहा था, कहां था। सबने अपने अपने तजर्बे बताए। 5 घंटे हमने दुआ की और 5 घंटे हमने डिस्कशन की कि आज हुआ क्या। और फिर हमने प्लान किया कि हम हर मंगल को यहां पर जमा हुआ करेंगे और दुआ करेंगे, और इस तरह से खिदमत का आगाज हुआ था। जब हम खुदा की प्रेजेंस में आ जाते हैं, याद रखें आप खुदा की हजूरी में नहीं आ सकते, खुदा आपको अपनी हजूरी में कॉल करता है। आमीन। कोई शख्स ये नहीं कह सकता लो जी मैं खुदा की हजूरी से चला दूं। आप चर्च आ सकते हैं, लेकिन खुदा अपनी जात का तजर्बा आपको खुद देगा। आप खुद नहीं हासिल कर सकते। आप कलाम को पढ़ सकते हैं, लेकिन इस कलाम की समझ आपको खुदा खुद देगा। आमीन। आप खुदा के जलाल की बातें कर सकते हैं, लेकिन अपना जलाल खुदा आपको खुद समझाएगा। इंसान की अकल से बाहर हैं ये बातें। खुदा कौन है? खुदा अपने आप को खुद समझाता है। एक चींटी को आप इंटरनेट कैसे सिखा सकते हैं? सुने मेरी बात, चींटी है, नुक्ते की तरह उसका दिमाग होगा, शायद नुक्ते से भी छोटा। इतनी छोटी चींटी को इंटरनेट आप कैसे सिखाएंगे? नहीं सिखा सकते। एक इंसान खुदा को कैसे समझ सकता है जो लिमिटलेस है, आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता। जब तक खुदा खुद अपने आप को ना समझाए, इंसान उसको नहीं समझ सकता। और खुदा अपने आप को समझाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कौन सा जरिया इस्तेमाल करता है? भूख, बेचैनी लगा देता है और अपनी हजूरी में ड्रैग करता है। जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं, फिर क्या होता है? फिर बड़े निराले काम होते हैं। दुआ शुरू हो जाती है, और वो दुआ लफ्जों की दुआ नहीं होती, वो दुआ आंसुओं की दुआ होती है। आंसू निकल रहे हैं, लफ्ज खत्म हो गए, खुदा की और आपकी मुलाकात हो रही है, लफ्ज साथ नहीं दे रहे, जुबान साथ नहीं दे रही, ख्यालात साथ नहीं दे रहे, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जिस्म कांप रहा है, आंसू निकल रहे हैं, रूह तड़प रही है। जो बेताब रूह है, खुदा उसको हील कर रहा है। ओ वो दुख और वो गम जो इंसानों को आज लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ खुदा की हजूरी में ही ठीक हो सकते। ग्रेट फिजिशियन जो रूहों को मेंड करता है, रूहों की सर्जरी करता है, जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं तो फिर खुदा हमें तरतीब देता है। वो लोग जिनसे हम नफरत करते हैं, जिन्हें देखना पसंद नहीं करते, खुदा उनके लिए हमारे दिल में मोहब्बत डालना शुरू करता है।
خدا کہتا ہے تو میرے اس بیٹے سے نفرت کرتا ہے. خدا یہ نہیں اس کا نام نہیں لیتا, خدا کہتا وہ میرا بیٹا ہے جس سے تو نفرت کرتا ہے, اس کے لیے نفرت نہ رکھ, اس کو معاف کر. ہاللیلویا. ویسے آپ کہتے ہیں میں کدی اس شکل نہیں دیکھوں, خدا کی حضوری میں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے خدا. جب لوہا گرم ہوتا ہے اس کو کوئی بھی شیپ دینا بڑا آسان ہے. ٹھنڈے لوہے کے اوپر جتنے مرضی ڈنڈے مارتے ہیں آپ کی اپنے ہاتھ میں چنڈیاں پڑ جائیں گی, ہاتھ پھٹ جائیں گے, لوہا ادھر کا ادھر. جب ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو آپ سمجھیں جیسے لوہا بھٹی کے اندر آ کے نرم ہو جاتا ہے, اسی طرح خدا کی حضوری میں آ کر ہم بھی نرم ہو جاتے ہیں. خدا جیسا چاہے ہمیں بنا سکتا ہے. خدا یہ بھوک لگاتا کیوں ہے؟ تاکہ ہم خدا کی پریزنس کے اندر جائیں, اور جب ہم خدا کی پریزنس کے اندر جائیں تو خدا ہمیں اپنے بیٹے یسوع کی صورت میں ڈال. آمین. معاف کرنا بہت آسان ہو. میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے, دے آر ویلتھی پیپل, کاروبار ہے, اچھی جابز کرتے ہیں, خدا کے لیے ان کا دل بند ہے. جیب میں سے 10 20 50 اس سے اوپر جاتے ہی کیونکہ ان کا دل بند ہے, لوہے کی طرح دل سخت. اور جب وہ خدا کی حضوری میں جاتے ہیں کانپنے لگتے ہیں. انہیں سمجھ آ جاتی پیسہ کی یار جنہوں میں جفا مار کے بیٹھا. زکئی ایسا ہی تو تھا, جفا مارا ہوا تھا, دوسروں کے بھی پیسے چھین رہا. محصول لینے والوں کا سردار تھا, غبن کا ماسٹر تھا. اس نے کئی لوگوں کے نہ حق پیسے لیے ہوئے تھے. جو بندہ اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے میں نے نہ حق لیے, کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن جب یسوع مسیح کے ساتھ کھڑا ہوا, یسوع اس کے گھر میں آیا, تو وہ دولت اس کی رہی جی, دولت یسوع کی ہوگی. اس نے کہا میں نے جن کا نہ حق لیا انہیں 4 گنا واپس کر. ہاللیلویا. دولت بانٹنے لگا. پہلے وہ چھین رہا تھا کیونکہ وہ دنیاوی آدمی تھا, لیکن جب روح کی خوشی اور روح کی محبت اور نجات کا تحفہ اسے مل گیا تو پھر دولت اس کی نہیں رہی. اس کو سمجھ آ گئی کہ دولت میری نہیں ہے تو خدا کی ہے. نکال نہیں شروع کر, بانٹ نہیں شروع. ہاللیلویا. میں نے 2-3 دن پہلے تبت کے حوالے سے, یہ دنیا کا سب سے اونچا مقام ہے, کئی ہزار میٹر اوپر ہے, اور وہاں پر آکسیجن بہت کم ہے. عام آدمی وہاں پر جا کے مر جاتا ہے. اس کے لیے جینا وہاں پر بہت مشکل ہے جو میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگ. تو جب میں نے تبت کے بارے میں ساری معلومات حاصل کی تو میں رونے لگا رات کے پہر میں. کیوں؟ کیونکہ سادھو سندر سنگھ پیدل جاتا تھا اس وقت میں جب ٹیکنالوجی تھی نہیں. کیوں جاتا تھا؟ کیونکہ اس کے اندر بھوک تھی ان لوگوں کے لیے جو غیر نجات یافتہ تھے. تبت کون جائے گا؟ یہ دنیا کا وہ علاقہ ہے جہاں کوئی پادری جانے کی ضرورت نہیں کر سکتا, لیکن وہاں وہی جائے گا جو خدا کا پیاسا ہے, جو مسیح کی محبت سے بھرا ہوا ہے. وہ قربانی دینے سے نہیں ڈرتا, گھبراتا نہیں, وہ دلیر آدمی ہوتا ہے. معاف کرنا کیا ہے کسی کو؟ عام سی بات. کسی کی ہیلپ کرنا کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. اپنی جگہ چھوڑ کے کسی دوسرے کو بٹھانا کیا اہمیت رکھتا ہے؟ نتھنگ, کچھ نہیں ہے. اس شخص کے لیے جس کے اندر خدا کی محبت ہے, جو خدا کو جان گیا, خدا کی پریزنس میں آئیں. آپ دیکھیں کمالات ہوں گے یہاں. ہاللیلویا. خدا آپ کی عقل کو روشن کر دے گا. خدا زندگی کا ایک نیا فلسفہ آپ کو سکھائے. زندگی کیا ہے خدا آپ کو بتائے گا. ہم تو باہر ہی کھڑے ہیں, خدا کی پریزنس میں تو ہم آتے نہیں. ہم تو چرچ آتے ہیں, ادھر دیکھا انہوں کونی مارا, ادھر کیتا جو سیدھا ہو اپنی جگہ بنا, چلو جی بیٹھ. کوئی ریفرنس نہیں ہے, خدا کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. ہم اپنی لائف کو اتنا مینج نہیں کر سکے کہ ہم ٹائم پہ چرچ آ گئے. تبت کیا جانا ہے ہم جی؟ دھوپوں میں ہم نے کیا نکلنا, لو کے اندر ہم نے کیا منادی کرنی, کیا ہم نے اپنی تعلیم دینی. ہم ٹائم پہ چرچ ہی نہیں آ سکے. یہ آج کی جدید کلیسیا ہے. اس کا مطلب ہے جسمانی بھوک ہمیں بڑی لگی ہوئی ہے, جسمانی ڈشیں ہمیں بڑی پتہ ہیں. اٹالین, چائنیز, فلانا ریسٹورنٹ ہوتے بڑا سوپ مزیدار, 30 روپے کا بول دیں نہیں. ایک کوئی ڈیک چ تو پی جائے تو میں تین من جا. ہیں جی اٹالین فوڈ, امریکن فوڈ, ڈھاکا بریانی, لٹرم پٹرم سندھی بریانی, فلانا ڈھمکنا, شباز مرغ چھولے, یہ ہمیں سب پتا ہے کس کا کیا ذائقہ ہے, کس کا کیا مزہ ہے. خدا کی حضوری کا ہمیں کوئی پتہ نہیں. اس کا مطلب ہے ہم روحانی طور پر بیمار ہیں. وی آر سک اسپرچولی. روحانی طور پر ہم بیمار ہیں. ہمارے اندر یہ تڑپ ہی نہیں ہے کہ بندیا بائبل کھول. ہمارے اندر یہ تڑپ ہی نہیں ہے گھٹنے ٹیک اور دعا کر. ہمارے اندر یہ تڑپ ہی نہیں ہے کہ گیت گا. ہمارے اندر یہ تڑپ ہی نہیں ہے کہ میں مقدسین کے ساتھ رفاقت رکھوں. جس بندے کے اندر بھوک لگی ہوتی ہے وہ تو ڈھونڈتا ہے
असी लोगों लभ लिया, कहता भाई साहब मैं कल आवांगा। रीजन क्या है? उसे भूख नहीं लगी, वो जान चुरा रहा है, भाग रहा है। लेकिन जिसको भूख लगी वो तो खुद ढूंढता है। शाहिद आरिफ का मैं आपको बताता हूं ना, वो अपनी छत के ऊपर रात को 3-3 बजे रोता होता था। ये 98 की बात बता रहा हूं आप। 98 में वो अपनी छत के ऊपर, घर की छत के ऊपर आंसू बहाता था, रोता था कि खुदावंद कोई रफाकत दे, मैंने कोई ऐसे दोस्त साथी ते दे जेड़े मेरे नाल मिलके दुआ कर सकन, जेड़े मेरे नाल मिलके प्रस्तिश कर सकन, तेरे कलाम दी बाबत गल कर सकन। रोता था, आंसू बहाता था। और फिर खुदा ने 99 में उसकी ये दुआ सुनी, और हम सारे जितने भी साथी खुदा ने उसे दिए, क्योंकि उसके अंदर भूख थी, उसके अंदर प्यास थी। आज आपको पता है ईमानदार बड़े जोश से बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी फेलोशिप नहीं होती। फेलोशिप ना होने की वजह से थोड़े दिनों के बाद ही फुस हो जाते हैं, वो फिर वही काम कर रहे होते हैं जिनसे उन्होंने तौबा की होती। रीजन क्या है? मैं ये इस चीज पे फख्र करता हूं, अपने ऊपर फख्र नहीं करता, खुदावंद पे फख्र करता हूं कि खुदावंद ने हमें एक अच्छी फेलोशिप दी है। फेलोशिप में रहते हुए आप गिरेंगे नहीं। अंगीठी की तरह होती फेलोशिप। अंगीठी कभी आपने देखी बहनों ने देखी, भाइयों ने? आज तो अंगीठी का फैशन खत्म हो गया है, बच्चों को शायद ना पता हो अंगीठी क्या होती है। आज तो बच्चों को हीटर का पता है, हीटर फर्क चीज है। लेकिन अंगीठी के अंदर हम कोयले जलाते थे, पहले उन्हें पखाने से पंखा मारते थे, जब वो कोयले दहकना शुरू हो जाते थे फिर उनको मिट्टी की अंगीठी होती थी उसके अंदर डालते थे। फिर कुछ लोगों ने ज्यादा सहूलत की, पीपे के अंदर सुराख करके उसके अंदर मिट्टी लगा के उन्होंने कहा पीपे में चुकना आसान है, अंगीठी बार बार हो तो मिट्टी लानी पैनी। पीपा आ गया फिर, लेकिन उसके अंदर कोयले डालते थे। कोयले जब दहकते थे तो कहते हैं कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठा हुआ था, अंगीठी पड़ी थी और वो उनको कलाम सुना रहा था। उसने कहा बच्चों एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मेरे जहन में आई है। कहने लगा जी उस्ताद जी, उस्ताद मोहतरम बताएं। उसने कहा मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इकट्ठे नहीं रहेंगे तो शैतान आपको ठंडा कर देगा। आपको पता है ठंडे मसीही बेशुमार हैं आज, ठंडे जैसे ऊपर डीप फ्रीजर का खोलो ना तो ठंड आती, ऐसे ठंडे मसीही। ना कोई उनके अंदर एक्सप्रेशंस हैं खुदा के लिए, ना उनके अंदर कोई खुशी है। आप उनसे कहें जी सर, बस जॉब कर रहे हैं, हाँ जी, बुझे हुए, थके हुए, डरे हुए, घबराए हुए। रीजन क्या है? खुदा नहीं है उनकी जिंदगी। तो उसने कहा आपने अलग अलग नहीं होना, अगर आप मिल के रहोगे तो आप सरगर्म रहोगे। उसने कहा मिसाल एक देता हूं, ये अंगीठी देखो, इस अंगीठी के अंदर जो कोयले दहक रहे हैं इनमें से सरबरा कोयला कौन सा है? कहने लगे सर जी जरा सब तो वड्डा है सरबराह है, सब नु हीट दे रहे। उसने कहा अच्छा चिमटा पकड़ाओ। चिमटा पकड़ा और सबसे बड़े को निकाल के फर्श पे रखा, बातें करने लगे और कलाम की बातें। 5 मिनट के बाद उसने कहा नीचे देखो। नीचे देखा तो वो कोयला राख बन चुका था, सबसे बड़ा था लेकिन राख बन गया क्योंकि अकेला हो गया था। हवा पड़ी, फर्श की ठंडक पई। एक ईमानदार भी जब चर्च को छोड़ जाता है, रफाकत को छोड़ जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा ईमानदार समझता अपने आप, डेफिनेटली वो गिर जाएगा, वो खड़ा नहीं रह सकता। क्योंकि रफाकत आपको मोटिवेट करती है कि आओ खुदा के पास चलें, और खुदा हमें अपनी हुजूरी में ले आता है। जब रफाकत नहीं होती आपको पुश करने वाला कोई नहीं। 2 बंदे एक दूसरे को समाते, चलो चलो। यसू ने 2 को भेजा था। यसू चाहता कहता पतरस तेनू बड़ा कलाम आ गया पुत्र, तू कलाम ना लोड है, चल मेरा पुत्र तू इधर चल, चल होना तू उधर जा। 2 यसू को पता था जब ये गांव में जाएंगे ढीठ बेवकूफ और निकम्मे लोग इनको टकरेंगे, वो इनको बेदिल करेंगे। ओए भाजा तू कलाम लेके आ गया, मैं शराब पीन दिया, तू मुंह चौके कलाम सुना दिया, चल भाजा तू। उस वक्त जब पतरस बेदिल होगा तो इसको दिलासा कौन देगा? यूहन्ना। ये है जी रफाकत। आज लोग रफाकत से आउट हैं, इसलिए खुदा की हुजूरी से भी आउट है, खुदा की बरकत से भी आउट है। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी रूह ऐ खुदा तेरे लिए तरसती है। हालेलुया। A.W. टूजर, साधु सुंदर सिंह, बख्त सिंह, जॉन बैनियन, दीनाकरन, अलेक्जेंडर सुशील, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के हैं। सुशील साहब, पादरी हिस्कियल सरोश, ये वो लोग हैं जो खुदा की इस भूख को जानते थे और वो खुदा की तरफ दौड़े कि खुदावंद हमें पता है तेरे बगैर हमारा कोई चारा नहीं। याद रखे जब हम खुदा की प्रेजेंस में आ जाएंगे, खुदा हमें अपनी प्रेजेंस में ले आएगा, हम डिसिप्लिन हो जाएंगे। वो लाइफ जो हमें मुश्किल लगती है वो लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी, गुले गुलजार हो जाएगी, बागो बहार हो जाएगी।
वो रेगिस्तान जो हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद है बदल जाएगा, निखलिस्तान बन जाएगा, पानी की नदियां आ जाएंगी, फूल उगाएंगे वहां पर, क्यारियां बन जाएंगी, हरियाली आ जाएगी। रीजन क्या है? हम खुदा की प्रेजेंस में आ जाएंगे। बागे अदन में खुदा ने इंसान को रखा था कि बागे अदन के अंदर ही रहे, लेकिन इंसान ने चूज किया कि मैं बाग च नहीं रहना। बाग तो बाहर गया तो फिर की हाल होया, आज वेख लो तुसी किन्ने पसीने आंडे। रीजन क्या है? सिलेक्शन थी इंसान की। हम बाग में नहीं रहेंगे, लेकिन खुदा देखें कितना मोहब्बत वाला है, वो फिर हमें बाग में ही लाना चाहता है। हालेलुया। बच्चा जब जिद करता है, बेवकूफी करता है, गलत काम करता है, माँ बाप को पता होता है हमारे बच्चे ने गलत किया है, लेकिन उनके दिल में ख्वाहिश होती है बच्चा फिर वापस आ, तू आ जा, घर लौट आ, ऐ बेटा घर लौट आ, ऐ बेटी घर लौट आ। मुशर्रफ बेटे का बाप उसका इंतजार करता था। उसके मोहल्लेदार उसको भूल चुके थे, उसके दोस्त उसे भूल चुके थे। करियाना स्टोर पे जहां से वो सौदा लेने शायद जाता था कभी ग्रोसरी करने के लिए, वहां पे उसको वो मालिक भूल चुका था। उसके इलाके के लोग उसकी शक्ल भूल चुके थे, लेकिन उसके बाप की आंखों में उसका चेहरा ताजा था। वो इंतजार कर रहा था, मेरा बेटा आएगा। उसको लोग कहने लगे, बाबा जी तुसी इत्थे ना बैठया करो, तुसी क्यों इत्थे बैठे रहंदे? उसने कहा नहीं, मैं अपने बेटे का इंतजार कर रहा हूं, मेरा ईमान है वो आएगा। और फिर एक दिन वो आ गया। जिस हाल में वो आया उसे कोई पहचान ना सका। फटे कपड़े, जुओं से भरा हुआ सर, गंदा क्योंकि सूरों के साथ रहता था, बुरे हालात, चेहरे के ऊपर दाढ़ी बड़ी हुई, नाकामी उसके मुंह के ऊपर लिखी हुई थी, गुजरे हुए सालों के मसाइब उसके चेहरे के ऊपर चश्मा थे। लेकिन जब वो वापस आया तो उसके बाप ने उसको पहचान लिया। देखा उसका बाप दौड़ा, उसका बाप दौड़ के उसने उसको गले लगा दिया। आमीन। और उसने कहा कि मैं आसमान का गुनहगार हूं, या मेरे बाप, मैं तेरा और आसमान का गुनहगार हूं। उसको माफ कर दिया उसके बाप ने, क्योंकि उसका पेट काटा था। मेरे अजीजों, अगर आप दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं, दुनिया में खुशियां ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको नहीं मिलेंगी। 30 साल 40 साल से आप ढूंढ रहे हैं, आपको मिली हैं? नहीं मिली। खुशी खुदा की हुजूरी में। आमीन। आपकी जेब खाली भी होगी, आप खुश होंगे, क्योंकि आपका तवक्कल अपनी जेब पर नहीं है। मेरी जिंदगी में बेशुमार दफा ऐसे हुआ है, और जितने भी भाई हैं यहाँ पे जो ईमानदार हैं, आप सब भी, आपकी लाइफ में बेशुमार ऐसा मैंने देखा। खुदा पैसों का मोहताज नहीं है, खुदा पैसों का मोहताज नहीं है। खुदा लिमिटेड नहीं है कि आपकी जेब में पैसे होंगे तो खुदा मौजज़ा करेगा। आपकी जेब खाली भी होगी, खुदा किसी और में चौंक देगा, चल भी पहुंच, वो बंदा टी करके आएगा, क्योंकि खुदा उसको भेजेगा, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। आपकी जेब में पैसे हैं नहीं है, इससे परेशान ना हो। खुशी इस बात में मनाएं कि आपकी जरूरत के लिए सब कुछ खुदा के पास है। हालेलुया। और जब आप खुदा के पास आ जाएंगे, किसी चीज की थोड़ी कमी ना रहेगी, होवेगी ना कमी कदी मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। अगर आप उसके अजीज हैं, आपकी हर लोड़ पूरी होनी, की हर जरूरत पूरी होनी, आपकी हर चीज को खुदा जानता है। खुदा आपका रखवाला है, और वो चाहता है कि जब भूख उसने आपके अंदर लगाई है, उस भूख को आप खुदावंद के पास आकर ही, इस भूख को सिर्फ वही मिटा सकता है। जब आप उसके हजूर घुटने टेकेंगे, खुदा आपको बताएगा कि मैं कितना भला हूं। खुदा आपको कवर कर लेगा, हालेलुया, अपनी हजूरी से, अपनी प्रेजेंस से, और फिर वो आपको सिखाएगा, वो आपको सिखाना शुरू करेगा। जॉर्ज मुलर कहता है, आजमाइशें ईमान की ग़िज़ा है। क्या है जी? आजमाइशें ईमान की ग़िज़ा है। ये बात उसको कैसे पता चल? प्रेजेंस, खुदा की हजूरी में जब वो बैठा, खुदा ने कहा, पुत्र जड़ियां आजमाइशां तेरे ते आन हैं, तेरे मान नूं मजबूत कर रही, घबरा ना, मैं आजमाइशां तेरे ते आन दे रहा, अगर मैं चाहवां तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं आने दे रहा हूं इसलिए ताकि तेरा ईमान बड़ा हो जाए, तो ईमान में तरक्की करे, तो ईमान में ग्रो करे, और तेरी जिंदगी से दूसरे लोग बरकत पाए। और आज जॉर्ज मुलर को मरे बहुत अरसा हो चुका है, लेकिन जॉर्ज मुलर के मरने के बाद भी उसकी कही हुई बातें, उसके सुनाए हुए कलाम, उसकी लिखी हुई किताबें, उसकी ज़िंदगी से बाबत जुड़े हुए वाक़यात ईमानदारों को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि वो शख्स खुदा की ज़रूरी का गहरा तजर्बा अपनी ज़िंदगी में रखता था। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, ओ वैसे ही मुझे प्यास है, वैसे ही मुझे भूख है अपने खुदा की, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। क्या ये आपका तजर्बा है? अगर ये नहीं है तो खुदा से मांगें, खुदा से कहें कि खुदा मुझे तो इस तरह की भूख लगी नहीं, मैं रूहानी तौर पर बीमार हूँ। जब आपको बुखार हो जाता है, फिर तुसी बिरयानी नहीं खाते, रस बंद। डॉक्टर कई ऐसे होंगे मना कर देंगे, आजकल जो सियाने डॉक्टर हैं वो मना नहीं करते, वो कहते जो मर्जी खाएं। हमारे जमाने में डॉक्टर कहता बंद ते रस ऐ खाने,
वो पहले बुखार चढ़ाता था, रस खा खा के और ही बंदा डाउन हो। आज कुछ लोगों की रूहानी नीड बस रस है। भाई साहब जरा दुआ कर दो। अच्छा आओ बेटा, हालेलुया हालेलुया, खुदा दुआ, उसी में खुश हो जाते हैं। कहता भाई साहब ने दुआ की थी, हम देखी मौजे होने, बस इतनी को भूख है। लेकिन जिसको सही भूख लगी है, जो सही है रूहानी तौर पे, वो कहता नहीं जी दाड़ नहीं गिल्ली हुई, मैं खुद बैठांगा खुदा की जोड़ी से। अज मैं खुदा ना गल्लां करनियां, ढेर गल्लां करनियां, आंखों को बंद कर लूं, यस्सु तुझे जाने ना दूं। हालेलुया। खूबसूरत गीत था नस्टमल, यस्सु तुझे जाने ना दूं। और जब वो ये गीत गाता था, आप बिलीव करें कि ऐसे लगता था जैसे पता नहीं हम कहाँ पे हैं, जमीन पे नहीं। क्या आपने कभी ऐसे दुआ की है कि खुदावंद, याकूब ने कहा मैं तेनू जान नहीं देना, बरकत दे। फरिश्ते को जब उसने राम दबा दी, उसे पता चल गया कि ये आम आदमी नहीं जिससे मैं कुश्ती कर रहा हूँ, उन्होंने कहा हुण मैनू बरकत दे। आमीन। क्या आप कभी खुदा की ज़ुरी में ऐसे आए हैं, खुदावंद मैं आ गया हूँ, मैं उन जाना नहीं, मैं बैठा हूँ। हालेलुया। प्रस्तिश करें, सताइश करें, इबादत करें, मदसराई करें, उससे मुबारक कहें, और वो भूख और प्यास जो खुदा ने खुद आपके अंदर पैदा की है, उसको मिटाएगा भी वो खुद। लेकिन मैंने एक चीज़ का तजर्बा किया जिससे उसको ख़त्म करूँगा। खुदा इस भूख को मिटाता नहीं बल्कि बढ़ा देता है। खुदा अगर भूख को मिटा दे तो फिर तो काम खत्म हो गया। आप खुदा की प्रेजेंस में जाएंगे, भूख और लग जाएगी और आप भागेंगे खुदा की प्रेजेंस में। 2 चैप्टर से आप 4 पे चलेंगे, 4 से 6 पे चले जाएंगे, 6 से 8 पे चले जाएंगे, 8 से 10 पे चले जाएंगे, 10 से 15 पे, 15 से 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 बढ़ते जाएंगे। ये प्यास खुदा बढ़ाता जाएगा। उसकी रीजन ये है कि खुदा बहुत बड़ा है। हालेलुया। और उसको जानने की ख्वाहिश छोटी अगर है तो आप कैसे खुदा को जान पाए, खुदा की मोहब्बत का एक्सपीरियंस कैसे कर पाए। जितना आप खुदा की ज़ुरी में जाएंगे, आप कहेंगे खुदावंद तेरे बगैर मैंने कितना मज़ा ही नहीं आता, मैं तेरे नाल ही रहना। हालेलुया। तो तेरे लोकां नाल रहना, तो लोकां नूं दसना है कि तू कितना प्यारा है, तू कितना खूबसूरत है। हालेलुया। आइए इस भूख और प्यास को समझें जो खुदा ने आपके अंदर लगाई है। गॉड ब्लेस यू ऑल।